प्रभु को नाम गौरव हो। प्रभु आम को आज मत सुंदर सुजोग देती आम प्रत्येक को सुस्थ रखिंट विशेषकर आटे प्रार्थना जड़ित प्रत्येक भाई भौणी माँ बापा मान को धन्यवाद देवाक चाहे आ समस्त को ख्रीष्ट नमस्कार जनाऊँगी ख्रीष्ट नमस्कार आ विशेषकर यही प्रार्थना सभा परिचालना करुवा आमर सम्मान्य प्रभु दास मान विनय भाई वीरेंद्र भाई अमर भाई एवं मोर मधुस्मिता भौणी को मु कृतज्ञता जनाऊँगी आज मत सुंदर सुजोग देती सहभागितार आम प्रत्येक विश्वासी विश्वासी मान सहित बस वाक्य किसी आलोचना करने निमंते मु कौन वाक्य भांगार मोर कौन शक्ति ना प्रभु को नाम गौरव करुच्ची। प्रभु आज सुंदर सुजोग देती विशेषकर प्रभुंर महिमा हो तांकर जय हो अनुग्रह मान को प्रचुर भाव आम आशीर्वाद आदि कर नूतन प्रभात देती नूतन समय देती आम को सुस्थ जीवित रखिंट आज जगत रे कोटि कोटि लोक मान मध्य आम अल्प जन को आज प्रभु ए सुंदर सुजोग देती प्रभात आराधना करने निमंते करुच्ची। धन्यवाद स्वगौरव रक्षण उद्योगी परमेश्वर वाक्य रूपी परमेश्वर तुमको धन्यवाद करुच्ची राजा ए सुंदर समय निमंते मो योग्य हेले प्रभु तुम्हें महान दास दासी मान मध्य मत आज यही स्थान को आनीच निजर अयोग्यता दोष दुर्बलता तुम हस्तर समर्पण करुच्ची। मु नुहे प्रभु मोर साहाय्यकारी पवित्र आत्मा तुम्हें मत कथा कह प्रभु मु मोर प्रिय मान को कथा कहबी मत शिखाओ प्रभु मु शिखी आम शिखू समस्ते आम आरंभ शेष पर्यंत आम जिते जन जड़ित अच्छु निजक प्रत्येक को तुम निकट समर्पण करुच्ची। जो वाक्य पाठ करू प्रभु से वाक्य द्वारा तुम्हें आम को कथा कह शिक्षा चेतना प्रेरणा दे आम को प्रभु वाक्य द्वारा तुम्हें कथा कह जेपरी वाक्य द्वारा आम प्रभु निजक प्रभु संशोधित कर प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे पवित्र आत्मा उपस्थिति को यीशु नाम रे स्वागत करी प्रत्येक मन प्राण आत्मा जीवन निजक ए समय को प्रत्येक डिवाइस को तुम पवित्र निकट समर्पण करी प्रार्थना यीशु नाम रे मागिली आमेन। वीडियो ऑन ऑफ करुच्ची प्रभु को नाम मु पुनर्बार धन्यवाद देवाक चाहे प्रभु महान प्रभु प्रभुंर दया मान प्रति अशेष आउ प्रभु नीति प्रतिदिन आम वाक्य द्वारा प्रभु आम को कथा कहते आम प्रत्येक दिन आम प्रभात प्रभुंर नूतन नूतन वाक्य प्रभु आमको कौ वाक्य द्वारा संशोधन करोचंती आम निजे जानूचु आज आम को प्रभु कथा कहवाक जाऊँगी आम विशेष वाक्य को जीवा पूर्वर मु जगतर समस्या विषय किसी समय आम आलोचना करवा। बर्तमान आम पृथ्वीर दिन को दिन विभिन्न परिस्थिति आम देखुचे आमर पृथ्वी आम भारत वर्ष आमर समस्त जनता विभिन्न भयंकर परिस्थिति गति करुचंती विभिन्न स्थान रे विभिन्न समस्या उपजुची कोटे खाद्यर अभाव कोटे गोष्ठी कंदल कोटे विभिन्न रोग कोटे बन्या एहीपरि विभिन्न समस्या आसुची आम जीवन में आसुची आ जगत रे आम आगु जाचु आम ख्रीष्ट विश्वासी मान निमंते क्लेश अच्छी किंतु ईश्वर आम को विजय देवे ताहा जाचु मोर प्रिय माने आज आम आलोचना करने को जाऊँ समस्या मध्य गति करने समय आम ख्रीष्ट विश्वासी मान कौन कर्तव्य अटे आम क्यों वस्त्र नहीं ख्रीष्ट विश्वासी मान जगत में बसवास करुचु आज पर्यंत कौ वस्त्र नहीं आज आम विजय जीवन यापन करुचु आम प्रत्येक ख्रीष्ट परिवार मानक अनेक छोट बड़ समस्या भी रोचे ए समस्या मध्य आम कौन करुचु विशेषकर आम समस्ते एकत्र हो पारिवारिक भाव कि व्यक्तिगत भाव आम प्रभु निकट में निज निजक समर्पण करुचु परिवार समस्या को कि देश राज्यर समस्या को जेहेतु प्रभु आम को मंगल कर विषय आम से ज्ञात कर अस्त्र आम से प्रदान कर जहाँकि जगतर अनेक लोक अच्छा किंतु जानी ना प्रभु आम को एत सुंदर आम को एत प्रेम करती आमने किपरि विजय जीवन यापन करूँ से अस्त्र प्रभु आम हस्तर देती किंतु जदि आम देखु जगत की समस्या आसूची आम स्थाने स्थाने विभिन्न स्थान में आम एकत्र हो कि मांडलिक हो सामूहिक भाव भी आम प्रार्थना करुचु किंतु केते जन भी पर्यंत अवहेला जीवन यापन करुचु हाँ मो परिवार तो ठीक अच्छी से यथेष्ट किंतु प्रिय माने आम ख्रीष्ट विश्वास हिसाब से निज परिवार केवल ठीक अच्छी ताहा यथेष्ट नुहे
आम विश्वास हिसाब से आमर अनेक कर्तव्य रही जेपरी परिवार को समस्या आसिले आम समस्ते आंठू भांगुचु आज आम समस्या देशपाई आम आंठू भांगु ता प्रभु चाहते आज जगत में अनेक विद्वान व्यक्ति मान अच्छा किंतु प्रभु से आज व्यवहार करना आम धूली मात्र हेल्ले प्रभु आम आज व्यवहार करने को चाहते आम देखा जो जगत में जीशु ख्रीष्ट थे अनेक लोक मैंने उत्तम वचन उत्तम वाक्य शुणा निमंते से पचे पचे जाऊे किपरि प्रभुंर किसी गोटे शांतिदायक वाक्य शुणे स्वर शुणे उत्तम विषय बुझे तेणु से पचे पचे जाऊे जीशु ख्रीष्ट पहाड़ को गले पहाड़ को जाऊे नौकार बसले नौकार बसी जाऊे जीशु ख्रीष्ट जगत निरोला स्थान को गले लोक मैंने पचे पचे जाऊे कहीं से टिके शांतदायक वाक्य शुणापी आ प्रभु जीशु से देखि विगलित होते प्रिय माने से प्रेम जीशु ख्रीष्टर थिला आ से प्रेम से दयार भाव से स्वभाव प्रभु आम को देते आने समय सद्व्यवहार करूँ जीशु ख्रीष्ट जेपरी उपयुक्त समय लोक मान प्रेम करके देखते से आम रोल मॉडल से कि आम को शिखई आमर यही समस्या मान समस्या समाधान आम कौन करवा उचित आमने देखा जेहेतु जगत में उत्तम विषय किसी ना आगामी समय अनेक दुख कष्ट समय आसुच्छी आमने आ नीरव रहा ना तेणु आज आम आज आलोचना निमंते वाक्य नहीं अच्छी गीत संहिता 105 पर्व गीत संहिता 105 पर्व 1 पदरु 4 पद किए गोटे पढ़ी देवे पढ़ी साहाय्य करेंगे सदाप्रभुंकर धन्यवाद कर तांकर नाम रे प्रार्थना कर गोष्ठी वर्ग मध्य तांकर क्रिया सकल जणाओ तांकर उद्देश्य रे गान कर तांकर उद्देश्य रे प्रशंसा गान कर तुमने तांकर सकल आश्चर्य क्रिया विषय कथोपकथन कर तुमने तांकर पवित्र नाम रे दर्प कर जो मैंने सदाप्रभु को अन्वेषण करती सेमानकर चित्त आनंदित हेउ तुमने सदाप्रभुंकर और ताहांकर पराक्रम अन्वेषण कर सदा सर्वदा ताहांकर मुख अन्वेषण कर ए ताहांकर दास अब्राहम रो वंश ए ताहांकर मन्वित लोके याकूबर संतान गण तुमने ताहांकर कृत आश्चर्य कर्म ताहांकर अद्भुत लक्षण ताहांकर मुख निर्गत शासन सकल स्मरण कर 4 पद यथेष्ट धन्यवाद भौणी सुंदर वाक्य पढ़ी आम समस्ते शुणु बुझीचु ये आम पुरातन विषय आउ 4 पदर मुझे 4 पदर ख अंश सदा सर्वदा मुख अन्वेषण कर यही पद को आम आलोचना करवा आज मोर प्रसंग हूँ सदा प्रभुंकर अन्वेषण करवा आज आमर टॉपिक विषय सदा प्रभुंकर अन्वेषण करवा आम प्रथम प्रथम पदर देखिले प्रथमे सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर प्रार्थना करवा तांकर क्रिया सकल आने गोष्ठी वर्ग मध्य आलोचना करवा प्रशंसा गान करवा उत्तम विषय पवित्र नाम दर्प करवा अन्वेषण करवा पराक्रम अन्वेषण करवा और मुख अन्वेषण करवा ये शब्द गुड़िक गोटे गोटे आमर मुख्य अधिक मूल्यवान किंतु आज आम साधारण भाविचु आज आम सदा सर्वदा मुख अन्वेषण कर 4 पदर ख अंश गुड़िक आम आलोचना करवा आम देखुचु सदा प्रभुंकर अन्वेषण मुख अन्वेषण कर ये धार्मिकता अन्वेषण कर मुख अन्वेषण कर अनेक विषय रही आज आम ये अल्प समय मध्य मुख अन्वेषण करने आलोचना करवा प्रभु आज वाक्य द्वारा आम कौन कथा कहवाक चाहते प्रिय मैंने आमने प्रभुंकर विषय जाचु प्रभु सामर्थ्य जाचु आ जगत में देश में कौन समस्या आसो आमको जना अच्छी यही समस्या भितर आम कौन करवा कहीं मुख अन्वेषण करवा आम तो प्रार्थना कले आम चली जाऊँ किंतु प्रिय माने आज मुख अन्वेषण करने धार्मिकता अन्वेषण करने पराक्रम विषय अन्वेषण करने प्रभु आज आम कथा कहती सदा प्रभुंर अन्वेषण कले कौन हम नम्रतार अन्वेषण कले कौन हम धर्मर अन्वेषण कले कौन हम आम आलोचना करवा प्रथम आम धन्यवाद देवाई ये बात कही और प्रार्थना करने आम सदा सर्वदा प्रभु सहित कथबार्ता करुचु आ विशेषकर प्रार्थना समय आम निजर अनेक आवश्यकता कही था किंतु परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर महापराक्रम परमेश्वर पवित्रता को आम पछरे पकई था प्रिय माने सदा प्रभु से परमेश्वर जगतर नियंत्रणकारी आम साधारण व्यक्ति सहित कथबार्ता करूना प्रार्थना समय से जगतर सृष्टिकर्ता जार मुखरे समस्त शक्ति अच्छी जार मुखर वाक्य आज जगतर सृष्टि से सदा प्रभु परमेश्वर को आम प्रार्थना करुचु किंतु ये वाक्य गुड़ी को आम जगत लोक मान शिक्षक मान ये गोटे मेडिकल जदि जा डॉक्टर मान जहाँ कहे कथा को मानिबा
ଯଦି ଜଗତ ଲୋକ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି କହିଅଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ ହିଁ ଜାଣୁଛୁ। ଆଉ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟତାର ଫଳ ଅଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟତାର ଫଳ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପାପ ତୁଲ୍ୟ। ଅବାଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଆଗକୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ କାହିଁକି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା? ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅବମାନନା କଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଛୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲେ କ'ଣ ହବ ଆଉ ପାଳନ ନ କଲେ କ'ଣ ହବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ମନେ କରିଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ପଛରେ ରହିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡାକ, ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଇଛୁ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆମ ଜଗତ ପାଇଁ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମାଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ସମସ୍ୟା ଆମେ ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏକତ୍ର ବି ହଉଛୁ, ସତ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ, ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ କି ନାହିଁ ଆମେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ଆମେ କେବଳ ଭାବିଥାଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମୁଁ ସେବା କଲି, ଆରାଧନା କଲି, ମୁଁ ଦାନ ଦେଲି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ସେଇଟା ଉତ୍ତମ ଭାବିଥାଉ, କେବେ କିନ୍ତୁ ଭାବିନଥାଉ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ, ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା ହୁଏତ ପରମେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ କାହିଁକି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ କରିବା ସିପନ୍ୟ 2 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ପାଠ କରିଦେବେ ଟିକେ। ଭଉଣୀ ସିପନ୍ୟ 2 ପର୍ବ 1 ରୁ 4 ପଦ। ଭଉଣୀ ଶୁଭୁନି? ସିପନ୍ୟ 2 ପର୍ବ 1 ରୁ 4 ପଦ। ପଢୁଛି। ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅ, ହଁ ଏକତ୍ର ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବେ, ଦିନ ତୁଷ ପରି ଉଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ଏକତ୍ର ହୁଅ। ଏ ଦେଶସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ପାଳନ କରିଅଛ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ହେଇପାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ତୁମମାନେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ, କାରଣ ଘଷା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅସ୍କଲନ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ ହେବ, ଅସଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ତାଡ଼ିତ ହେବ, ଐକ୍ରଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟିତ ହେବ। ହଁ ଭଉଣୀ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ହେ ଲଜ୍ଜାହୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମେମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅ, ହଁ ଏକତ୍ର ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବେ, ଦିନ ତୁଷ ପରି ଉଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ଏକତ୍ର ହୁଅ। 3 ପଦରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ହେ ଦେଶରସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ପାଳନ କରିଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ହୋଇପାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦିଏ, ଆମକୁ ଲଜ୍ଜାହୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ନଉ, ତେବେ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହେ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏହିପରି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଯାହା ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧର ଦିନ ଜଗତକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଅଛି। ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଆଜି ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଗତ ଲୋକ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପାରୁନାହୁଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ, ନିଜ ମନକୁ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଆମେ କଳୁଷିତ କରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କରୁଅଛୁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଚୁପ୍ ରହିବେ?
से तो दीर्घ सहिष्णु से चिर सहिष्णु नुहति प्रिय माने आम जाचु आगामी दिन में आम निमंत अधिक क्रोधर समय आसुच्छी प्रिय माने आम को लज्जा बोध गोष्ठी बोली एकत्र हो बोली कहुच्छी जदि आम भी एकत्र होचु किंतु आम मन प्राण आत्मा केबे भी एकत्र नुह मनुष्य बाह्य रूप देखती किंतु ईश्वर हृदय देखुंत जोटा ईश्वर चाहते आम समस्ते ख्रीष्ट विश्वासी परस्पर मध्य एकत्र हो एक मिलन एक सहभागितार सहित आलाप करू गौरव करू प्रभु एटा चाहती आम जेपरी स्वार्थपर न प्रभु जेपरी प्रेमिक प्रभु दृष्टि में कौन उच्च नीच धनी दरिद्र अभाव सेमती नथिले ईश्वर दृष्टि में समस्ते समान आम ख्रीष्ट विश्वास हिसाब से आम से वाक्य केबे भी पालन करूना आम मन मध्य धनी दरिद्रता उच्च नीच भेदभाव जाति धर्म भेदभाव आज पर्यंत रही किंतु एकत्र हुआ केवल शारीरिक भाव नुहे आम जमी भोजी भात खाइला बेलू एकत्र होता ताहा नुहे आम आराधना आम प्रार्थना आम समस्त आत्मिक विषय एकत्र कहते आम स्वार्थपर न मिलित हो विभिन्न मध्यम आर्तनाद कर समय एटा हाँ आमने करुचु निज व्यक्तिगत भाव भी जगत प्रति करुचु अन्य मान प्रति भी करुचु किंतु आमर मन क्या प्रति कौन अच्छी वाक्य आम कौन कहे एकत्र हो आत्मिक भाव एक मन आमने ख्रीष्ट विश्वासी माने विजाति माने प्रेम जानी ना विजाति माने से ईश्वर तौर्य स्वभाव जानी ना किंतु प्रभु आम शिक्षा देते आम जेपरी एकत्र हो निकट में प्रार्थना करवा हाँ आम बर्तमान जो समस्या आसी आम सहभागितार कर सुजोग पाचु प्रभु आम को सुंदर सुजोग देते आम जोटा कि भावी नु प्रभु एत सुंदर सुजोग देते आम प्रार्थना करुचु उपवास करुचु प्रभु आर्तनाद करुचु यह गोटे आम समय सुवर्ण सुजोग बोली मु भावे जगत को जो समस्या आसूची आमर धार्मिक आम ख्रीष्टीय समाज प्रति जो समस्या आसूची आम जीवन गोटे उत्तम विषय आम दुख मध्य दे प्रभु सहित जो आलाप करवा आम एकत्र भाव जो करुचु एटा गोटे प्रभुंर आशीर्वाद विषय परमेश्वर क्रोधर दिन में गुप्त स्थान रखा चाहूँ आम जदि चाहूँ अच्छु प्रिय माने आम एकत्र भाव ईश्वर सदा प्रभुंर अन्वेषण करवा आमने यही समय आमने शांति भाव निज निज गृह रहा ना आमर पाद आग को बढ़ेगा आम आवश्यकता रही कारण भयंकर समय आसवा पूर्वर ईश्वर क्रोध आम प्रति आसवा पूर्वर आम कौन करने को आम सिफनीय पुस्तक एक पदर आम देखुअछु एकत्र हो प्रभुर मुख अन्वेषण करवा परमेश्वर भयंकर क्रोध आसुची आज्ञा सफल होगा पूर्वे मनुष्य मान दिन सब तुष तुल्य उड़ी जा पूर्वे सदा प्रभु प्रचंड क्रोध आसवा पूर्वे तुम्हें माने एकत्र हुआ आमोद प्रमोद कर आम समय ना भाई भौणी मैंने आम विनाश निश्चित उपस्थित हो कारण परमेश्वर सहित ए जगत समस्त वाद बद चली आज नियम गुड़िक विरोध करने लोक मैंने चली जगत में समस्त प्रकार पाप चली परमेश्वर केते सहयोग करेंगे क्रोधर दिन पूर्वर आम प्रस्तुत से करने को चाहते निकटगामी होगा पड़ो ता से आम चेतई देते एकत्र होगा पड़ो कहीं एकत्र होगा प्रिय माने आम सिफनीय सिफनीय पर्वर 3 पदरे लेखा जाए क्रोधर दिन में गुप्त स्थान रही आम एकत्र हो ईश्वर क्रोधर दिन आसुअछि आउ जो मान ईश्वर प्रेम करती जो माने ईश्वर को प्रेम करती से गुप्त स्थान रखा प्रिय माने एते सुंदर विषय अच्छी तेणु आम को चेते आज वाक्य आम को चेते दिए आम एकत्र भाव ताहांकर आराधना करू निज निज जीवन को प्रस्तुति करू जेपरी से क्रोधर दिन में परमेश्वर आम को से गुप्त स्थान रखिए गुप्त स्थान निरड़ा स्थान निरापदर स्थान आम को प्रभु रखिए एकत्र हो केवल भोजी भात आम को प्रभु कहना कि पर चर्चा पर आलोचना करने आम एकत्र होगा ताहा नुहे प्रिय माने ईश्वर निकट में प्रार्थना करने एकत्र होगा ईश्वर सदा प्रभु आर्तनाद करने आम एकत्र होगा महिमा गौरव करने निमंते एकत्र होगा आम बेले बेले अनेक भूल भाल कर जाऊँ आम एकत्र होचु अधिक आलोचना दुख सुख होचु किंतु ईश्वर विषय आम कौन करूँ तेणु आज वाक्य अनुसार आम एकत्र होबार समय एकत्र हो आराधना स्तुति प्रार्थना गौरव करवा जगत प्रति देश प्रति आम आर्तनाद कर समय निज जीवन प्रति निज परिवार प्रति आर्तनाद कर समय मुख अन्वेषण कर समय आमर 3 पदरे पढ़ले हे देशस्थ नम्र लोक मैंने शासन पालन कर तुम्हें माने तुम्हें समस्ते सदा प्रभुंर अन्वेषण कर धर्मर अन्वेषण कर नम्रतार अन्वेषण कर हो पारे सदा प्रभुंर क्रोधर दिन में तुम्हें माने गुप्त स्थान रखा
ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କଣ, ତାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଣ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ସମୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମୋଦ କରିବା, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଅନ୍ୱେଷଣର ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟ ତାହା କହେ। ସର୍ବଦା ଜଗତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ବିଷୟ। ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା। କଣ ଖୋଜିବା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଗୋଟେ ହଜି ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଖୋଜିଥାଉ। ହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ ହଜି ଯାଆନ୍ତି କି? ସଦାପ୍ରଭୁ ହଜନ୍ତି ନାହିଁ କି? ହଜି ଯାଆନ୍ତି କି? ସେ ହଜନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ଇ ଅଧମ ଓ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡୁଥାଏ। ସେ ହଜନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ହଜି ଯାଉଛୁ ଆମେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ହଜି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ହଜନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଆମେ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜ। ତାହା ଅର୍ଥ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମୋଦ କରିବା। ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା, ସେ ଆମ ପ୍ରତି ସେ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହିବା, ଗବେଷଣା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଗବେଷଣା କରିବା। କଣ ଗବେଷଣା କରିବା ପ୍ରିୟମାନେ? ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଏଇଟା କଣ, କିପରି ହେଲା, ଏଇଟା କଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗବେଷଣା କରିବା, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଆମ ପାଇଁ କଣ କଣ କରିପାରନ୍ତି, ମୋର ସମସ୍ୟା କି ପ୍ରକାର ଦୂର କରିପାରନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କରିବା କଥା ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଅବହେଳା କରିଥାଉ। ଯେହେତୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ କରି ଡାକିବାର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବାରେ ତାହା ଟିକେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଗବେଷଣା କରିବା, ତାଙ୍କର କଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରେ କି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବାକ୍ୟରେ ପଢିଛୁ, ଆମେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ, ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପାଳନ କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଟିକେ ରହିଯାଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଏଠି ଲେଖାଗଲା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଗୀତ ସଂହିତା 105:3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ପଢିଲେ ସମୟ ହବ। ଗୀତ ସଂହିତା 105:3 ପଦରେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆମର ଚିତ୍ତ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ ଯଦି କରିବା ତେବେ କଣ ହବ? ଧାର୍ମିକତା ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। নম্রতার ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, নম্ର ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କାହିଁ କରିବା, ତାଙ୍କର ମୁଖ କାହିଁକି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, নম্ରତାକୁ କାହିଁକି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା? ଯେଉଁମାନେ নম্ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, নম্ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପୃଥିବୀର, ଦେଶର, ରାଜ୍ୟର ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଜଗତକୁ ଥରେ ଆସିବେ, ସେ ବିଚାର ଦିନରେ ବିଚାର କରିବେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ତେଣୁ ସେ ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଣ ଶୋଧିତ ହେବାକୁ ପଡିବ? 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏ নম্ର ଲୋକମାନେ, ତା ଅର୍ଥ ଏ ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାର ହୃଦୟ নম্ରତା ଅଛି, ଯାହା ହୃଦୟରେ নম্ରତା ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ କରିବେ। ଆଉ ମାଥିଉର 5:5 ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ, ତାଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ। ଆଉ ଅଧିକ নম্রତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଯଦି ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ নম্রତା ଅଛି, ତଥାପି ଅଧିକ নম্রତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଯେପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୃଥିବୀର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଯେତିକି নম্রতা ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ নম্রତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, କାରଣ କ୍ରୋଧ ଦିନ ମାଡି ଆସୁଛି। ଯେପରି ଜଗତରେ ଋତୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିପରି କ୍ରୋଧ ଦିନ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ଆସୁଛି। ଏହା ତ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର,
କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଆମେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ନିଜକୁ ନମ୍ର ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ। ଯଦି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତାହା ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକ ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଧର୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ଯିଏ ମାନଙ୍କର ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଶନିବାରକୁ ପାଳନ କରିବା, ଶୁକ୍ରବାର ପାଳନ କରିବା, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛୁ ନିୟମ ଗୁଡିକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ରଖନ୍ତି। କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ଗୁଡିକ, ପ୍ରଭୁ ମତବାଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜିରିମିୟ 6 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଏଠି ପଢି ଦଉଛି, ସମୟ ଯାଉଛି। ଜିରିମିୟ 6:16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଥମାନର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖ, ଆଉ ପୁରାତନ ପଥମାନର ବିଷୟ ପଚାରି କୁହ, ଉତ୍ତମ ପଥ କାହିଁ ଓ ତହିଁରେ ଗମନ କର। ଉତ୍ତମ ପଥ କାହିଁ? ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ଉତ୍ତମ ପଥକୁ ଖୋଜିବା। ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ମତିଭ୍ରମ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଉତ୍ତମ ପଥକୁ ଖୋଜିବା, ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଇ ଆମେ ଗମନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତେବେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଗବେଷଣା କରିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଲାଗି ରହିବା, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରେମ, କ୍ଷମା ଏଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ରହୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଧରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଦିନ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବା। ହେଲେ ଆମେ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା? ଆମୋସ 5 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପଢୁଛି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଏଇଟା। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଲାଗି ରହ, ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରୁହ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଉପବାସରେ, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ, ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବାରେ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ତାହା ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରି, ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଯଦି ଚାଲିବା, ତେବେ ଆମେ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା। ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅର୍ଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେପରି ଆମେ ଯଦି ଏହି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ହୁଏତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଆମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଆଉ ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଯେପରି ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। କଣ ପାଇଁ? ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। କ୍ରୋଧର ଦିନରୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ରୁଲ, ଗୋଟେ ନିୟମ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। କଣ ତାହା ଲେଖାଯାଏ? ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 33 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଉପର ଅଂଶରେ ତାର ଲେଖାଯାଇଅଛି, କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନେ ଦିଆଯିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦିନ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ, ଜଳ ଅଭାବ, ଲୋକମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବେ। ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ମୋ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦିଏ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛୁ କି? ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ମୋ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେଦିନ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ନା ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଆସିବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟରେ କି ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଆସେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ ନିଜ ନିଜ ଶିଥିଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଛି କି? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଅଛୁ। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା,
आम जीवन ईश्वर राज्य अच्छी कि अन्य परिवार विषय आज कथबार्ता करवा अन्य विषय आलोचना कर समय ना बर्तमान आम निज निज जीवन को अनुध्यान करवा मोर मोर हृदय मंदिर गड़ा जाए अच्छी कि नहीं बर्तमान मोठारे जो ख्रीष्टीय स्वभाव गुड़िक रही जाइए राज्य स्थापन हो पार कि नहीं आम निज निज को समीक्षा करवा अन्य जगत विषय अधिक चिंता करने आम समय ना क्यों समय ईश्वर द्वितीय आगमन हम क्यों समय आम विचार सम्मुखें उपस्थित होगा पड़ो प्रिय मैंने से प्रभु समस्त निमंते जो कही अच्छा तुम्हें प्रथम राज्य धार्मिकता अन्वेषण कर आम जीवन में आम हृदय मंदिर गढ़ी चुकी आम राज्य स्थापन कर चुकी प्रिय मैंने भयंकर समय अति निकट अच्छी प्रथम राज्य धार्मिकता अन्वेषण करूँ आउट अन्वेषण करवा प्रिय मैंने निज मध्य निज जीवन में निज चिंतार निज चरित्र आम राज्य धार्मिकता अन्वेषण करवा तेरे समस्त विषय आम दिज्व आम मध्य राज्य स्थापन हो पारे कि नहीं से राज्य किए देवे से समय जिते समय आसब जगेबार परमेश्वर किए देवे आम कृषिक समय किए देवे परमेश्वर जिहोवा जिरी से क्रोधर दिन में अभाव समय क्लेश समय किए सह बर्तीबे सदा प्रभु परमेश्वर हे से जिहोवा जिरी से जगेबार परमेश्वर से उत्तम द्रव्य आम मुख तृप्त कर परमेश्वर आम कष्ट अनुभव करने पूर्वर से जगे देवे प्रिय माने निजक समर्पण कलु अनुताप कर निज मध्य राज्य को आम स्थापन करवा केवल से नुहे क्रोधर दिन में से गोपन रखिए जदि आम मुख अन्वेषण कर नम्रतार अन्वेषण कर ईश्वर जोड़े चाहते से स्वभाव जब आम जीवन यापन करुचु प्रिय मैंने से दिन ईश्वर गुप्त स्थान आम को रखिए से नुहे आमको बंचा तेणु तेणु प्रभु आम कहते हे देशस्थ नम्र लोक मैंने तुम्हें माने नम्रतार सहित धार्मिकता राज्य अन्वेषण कर हुए तो क्रोधर दिन में बंचब गोपन स्थान तुमको रखाଯିब प्रिय माने प्रभु आम निमंते एत सुंदर प्रतिज्ञा वाक्य दे अच्छा आगामी क्रोधर जेपर आम रक्षा पाइबा से मुख को आम अन्वेषण करवा आम निमंते भयंकर परिस्थिति आसवा पूर्वर क्रोधर रक्षा पाइबा एवं गुप्त स्थान रखा एवं बंचा आम मुख अन्वेषण करवा आ धार्मिकतार अन्वेषण करवा नम्रतार अन्वेषण करवा आम किपरि बंचा क्रोधर रक्षा पाइबा आ गुप्त स्थान आम को रखा जाऊ बोली जदि आम भावुचु तेबे ताहांकर धार्मिकता नम्रता गुण आम अन्वेषण करवा आम शेष में गोटे पद कही रखुची निजक आम प्रत्येक निज निज जीवन को परीक्षा करवा आम गुप्त स्थान रखा जीवा निमंते आम सुसज्जित कि आम निजक पचारू मो मध्य राज्य मंदिर गड़ा जाए अच्छी कि वर्तमान मोठारे जो ख्रीष्टीय स्वभाव रही जाए प्रिय माने मो पाखे आपण मान पाखे राज्य स्थापन हो पार कि समीक्षा करवा आज वाक्य आलोचन प्रभु मान आशीर्वाद करंतु आमीन।